तो आज आम आंध्र प्रदेश B.ed फर्स्ट सेमिस्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखा फर्स्ट यूनिट। ओके लेट्स स्टार्ट। जय जगन्नाथ। प्रथम कौन कहना कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ग्रोथ कौन? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज हाइट एंड वेट। इट implies growth of heart, brain, nerves, muscles and body in general. Growth is always observable and measurable and quantitative and discontinuous. growth कौन कहला ना increase in size, height and weight बॉडीर जमी ग्रोथ होता है से गुड़ाक ग्रोथ कहवा। जमी हाथ गोड़ मुंड सेमती से गुड़ा बढ़ा से गुड़ाक वेट बढ़ से गुड़ा आम ग्रोथ कहवा। यहाँ मापी पार आम सब यहाँ मेजरेबल यहाँ ऑब्जर्वेबल यहाँ सब डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डेवलपमेंट कौन कहला डेवलपमेंट द डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर form of shape and improvement in functioning, acquisition of new feature of physical, intellectual, emotional and social level of daily living. Development is observable, qualitative, progressive. Development is qualitative, observable and progressive. And continues through lifespan. सब कंटिन्यू होता है डेवलपमेंट। यहाँ बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तापर है मैच्योरेशन मीन्स व्हेन सर्टेन फंक्शन आर परफॉर्म बाय माइंड एंड बॉडी ऑटोमेटिकली वी से दैट वन हैज अटेन्ड मैच्योरिटी। मैच्योरेशन आल्सो मीन्स फंक्शनिंग ऑफ इनसाइड the word inside used twice here inside the word inside used twice here. It also means doing right thing at right time. Okay, right thing at a right time. Maturation. The nature of growth and development often used an synonymous term. Growth is cellular, development is organization. Growth discontinuous, development progressive. Growth involves body changes, development involves change from origin to maturity. Joint product of heredity and environment. Growth and development go hand in hand. এটা लास्ट 5 डेज ମୁଁ କରିଥିଲି ନୋଟ୍ଟା ମାନେ ଯେମିତି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇପାରିବା। ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କ'ଣ କହିଲା ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଭେରିଏସନ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍। ସେଫାଲୋକୋଡାଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଡ୍ ଟୁ ଟୋ, ହେଡ୍ରୁ ଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍। ତାର proximal sequence କ'ଣ center to periphery, the principles of continuity, general to particular, total development, maturation development, maturation of learning, prediction, cumulation and recapitulation। এটা গলা মানে গ্রোথরা ডেভেলপমেন্টর এটা প্রিন্সিপলস গলা প্রিন্সিপল অফ গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এটা গলা সেফালোকোডাল ମାନେ ହେଡ଼୍ ଟୁ ହେବ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି ଏଇଟା ହେଲା ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନଫାନ୍ସି ହେଲା 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ 2 ରୁ 6, ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡ 6 ରୁ 12, ଆଡଲସେନ୍ସ 12 ରୁ 19। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି 12 ରୁ 13 ରୁ 20 ଦେଇଥିବ, 13 ରୁ 19 ଦେଇଥିବ। ସେମିତି ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ 7 ରୁ 12 ଦେଇଥିବ, ସେଇଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି। ତାପରେ ଲେଟର୍ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ଆର୍ଲି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ 20 ରୁ 40, ତାପରେ 40 ବର୍ଷ, ଲେଟର୍ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ 40 ରୁ 60 ବର୍ଷ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ 60 years to death said old age। ତାପରେ longitudinal and cross sectional approach। longitudinal these two approaches are used to study about child development। longitudinal approach an intensive study is done to measure the development tendency of various traits of child individual from birth to death, only individual। cross sectional approach an intensive study is done to measure development tendency of child in a big group of done। ମାନେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡିନାଲ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେବେ, ସେଇ ଛୁଆଟାର ଧର ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣକୁ ନେଇକି ତାର ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଲେଖିବା, ପୁଣି ତାର ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ଆଡଲସେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। କ୍ରସ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡିନାଲ କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲରେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନେଇଯିବା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଇନଫାନ୍ସି ନେଇଗଲେ, ଏଟାକୁ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ ନେଇଗଲେ, ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ନେଇଗଲେ,
तापर एटा को ओल्ड एज नहीं समस्तकर देखि नेबा ग्रुप रे किस कौन कौन होउचे सेटा भले क्रॉस सेक्शनलटा सुविधा होता है। यहाँ किंतु आम गोटे छुआ इनफांसी रू पूरा देखते पड़े आमको आडल्टहुड कौन हो कि यहाँ सब ग्रुप्र लोक मैंने नहीं गले आमको जापर से क्रॉस सेक्शनलटा अप्रोचटा भल। तापर डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम इमोशनल डेवलपमेंट हम सोशल डेवलपमेंट हम मोरल डेवलपमेंट हम लैंग्वेज डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ हम ये फिजिकल जमी बॉडी वेट कॉग्निटिव माने थिंकिंग पावर इमोशनल जमी फियर इमोशन हैप्पीनेस क्यूरियोसिटी यही सोशल डेवलपमेंट जमी सोसाइटी केमी सोसाइटी में ठीक ठाक रैंग्वेज जमी कथबार्ता तार कौन कहना पियाजेर कॉग्निटिव theory of development. He was born in 1896. He died in 1998. He belongs to Switzerland at the age of 10 years. He published an article in a bird called albino sparrow, and that age of 14 years. He sent a monograph to an animal molluscs at the national level. 4 stages of पियाज लगा 4 stages of cognitive development. Sorry, प्रथम है SPCF मैंने सेंसरी मोटर 2 वर्ष प्री ऑपरेशनल 2 ରୁ 7 এটা एनिमिनिज्म बा इगोसेंट्रिक कंक्रीट ऑपरेशन 7 ରୁ 12 फॉर्मल ऑपरेशन 12 ରୁ ऑनवर्ड्स फॉर्मल ये मुझे नोटा बनई खाली मैंने सर्ट नोट्स पर यही पॉइंटा देखी गले भी आपण मैंने डिस्क्राइब करें एग्जाम रे ओके। तापर कौन करें ना साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किए देले एना एरिक एरिक्सन ए स्टेज देथिले ए स्टेज थिला ट्रस्ट फास्ट स्टेज ट्रस्ट मिस्टर 0-18 मंथ तार ऑटोनॉमी सेम इनिशिएटिव गिल्टी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी आइडेंटिफाई वर्सेस रूल कन्फ्यूजन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जेनेरेटिव स्टैग्नेशन इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर यही गुड़ाक मो सीडीपी मोर ये वीडियो चैनल वीडियो गुड़ा देखते वीडियो को गले मोर ये पाइबे आप पूरा फुल जोड़ा मु कवरेज करछि वीडियो सेक्शन को जाइए चैनल देखिए पूरा एरिगेशन पूरा फुल वीडियो अच्छी तापर गोटे सीडीपी लिखा था सीडीपी फुल कवरेज ओके सहीटा देखिए पियाजेस थियोरी अच्छी सब थियोरी अच्छी ओके से वीडियो सेक्शन में देखिए मिल जाए सब भलसे। तार थियोरी मोरल डेवलपमेंट कोहल बर देले अमेरिकन से देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट से कौन कहले ना पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन तार इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट पर्पस ऑफ एक्शन जोड़ा रिवॉर्ड पाई करिवे तार म्यूचुअल इंटरवेंशन रिलेशन जोड़ा गुड बॉय गुड गर्ल तार सोशल सिस्टम कॉन्साइंस लॉ ओरिएंटेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट और 6 नंबर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तापर थियोरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किए देला ना थियोरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट देले personally determined by primitive conflicts of sex and conscious of human behavior फ्रीड देले फ्रीड कौन कहले ना प्रथम आईडी तापर इगो तापर सुपर इगो ता डिवीजन ऑफ माइंड कर देले ता टोपोग्राफिक एस्पेक्ट कॉन्शियस आउट सबकॉन्शियस आउट अनकॉन्शियस डायनामिक एस्पेक्ट आईडी इगो सुपर इगो आईडी है जनरल इगो अनकॉन्शियस माइंड इगो है इज द इंडिविजुअल इगो कॉन्शियसनेस तापर सुपर इगो मेन्स मोरल सेंस बा जनरेटेड बाय आइडियल्स। तापर थियोरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट गोल्डस्टेन द की फैक्टर ऑफ इमोशनल इंटेंस आर आज फॉलो नोइंग वंस इमोशन सेल्फ अवेयरनेस प्रथम है तापर सेकंड है मैनेजिंग इमोशन मोटिवेटिंग वन सेल्फ रिकॉग्नाइज इमोशन ऑफ अदर एम्पैथी हैंडलिंग रिलेशनशिप। तापर यूनिट 3 कौन कहले ना फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ताको एक्सप्लेन करते पड़ो ये इनफांसी 0 to 2 years कौन कौन होता है अर्ली चाइल्डहुड रे कौन होता है लेटर चाइल्डहुड रे कौन होता है एडोलसेंस रे कौन होता है ता विषय लिखते पारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव हम जन की पावर इमोशनल कौन हमर फिजिकल डेवलपमेंट रे कौन फिजिकल डेवलपमेंट कौन कौन होचे आपन बॉडी स्ट्रक्चर हेल्थ ग्रोथ से गुडा लिखते पड़ो को स्टेज रे कौन होचे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जेमती इनफांस रे किमिति कौन आपन थिंकिंग पावर की ऑब्जर्विंग थिंकिंग एनालिसिस एटा अर्ली चाइल्डहुड रे किमिति होचे लेटर चाइल्डहुड किमिति होचे एडोलसेंस एटा आपन डिस्क्राइब करदे सोशल डेवलपमेंट से प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी रहिबा पई किमिति से कौन कहछि इनफांसी मदर इंपोर्टेंट रहउछन्ती अर्ली चाइल्डहुड रे निजे छुआ
ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିପାରିବ। ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବ, ଲଜିକ୍ ବିଗିନ୍ସ ହେବ ସେଇଠି। ତାହେଲେ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଫିଅର୍, ଏଙ୍ଗର୍, ଲଭ୍ ଇନଫାନ୍ସିରେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁଥିବ। ଆଡଲସେନ୍ସରେ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆଡଲସେନ୍ସରେ ଯେଉଁଟା। ତାର ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହନେଷ୍ଟି, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଚାରିଟି, ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଇନଫାନ୍ସି 0 to 2 years ସେମିତି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଡ୍ ଆର୍ ବେଡ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ 7-12 ଅନେଷ୍ଟି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆଡଲସେନ୍ସରେ 12-19 ବର୍ଷ। ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁ ହୁଇଚ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆକ୍ୱାର ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରହିବ ସେଇର। ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 0 to 2 years କ'ଣ କରୁଛି ନା କ୍ରାଏ କରୁଛି, ଗିଗଲ୍ସ କରୁଛି, କ୍ରାଏ କରିବ, ଗିଗଲ୍ କରିବ, ସେଇଗୁଡ଼ା 272ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଥିବ। ତାର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ 3-6 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ 2582 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍। ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ 6-13 ବର୍ଷ ବା 34-300 ଇନୋଟେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଇନୋଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍। ତାପରେ ଆଡଲସେନ୍ସ କ'ଣ, ଆଡଲସେନ୍ସ 13-19 ବର୍ଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିବ। ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫିଜିକାଲ୍, ସୋସିଆଲ୍, କଲଚରାଲ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ସ। ତାପରେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଡେଭଲପ୍ସ ଏ କନଫିଡେଣ୍ଟ attitude among the children and able to face challenge, influence personality. Children learns cooperation, socialization and its method and process. Socialization is the process of the preparing the child to fit well in this society into which they are born. Characteristics देखिए, it is a continuous process. It is a process which making society better. It starts from birth and ends with death. तापर method कौन कहला, teaching and techniques are method of socialization, real life use of knowledge, emphasis on social development, social force, personality development, problem solving एगुड़ा। तार process कौन रहे ना बोले primary socialization, secondary society विषय लिखिकी ताको explain करते पड़िबो आओ, ठीक अछि, लिखि परिबे आपण। तापर यूनिट 4 characteristics of adolescence and genesis of problems and their remedies. The word adolescence is derived from the Latin meaning adult scare, which means to grow. Adolescence is a period of early childhood to later childhood. तार characteristics peak period boon ମାନେ ଆଡଲସେନ୍ସରେ ସବୁ ଦେଖ ବୋନ୍ ଆଉ ମସଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ତାର ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ୱେଟ୍ ବଢ଼ୁଥିବ, ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁଥିବ, ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଦଳୁଥିବ, କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍, ତାର ଡେଲି ଫୁଡ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଥିବ ଅଧିକା। ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ ନା ରେପିଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ, ଇମୋସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦେଖାଯିବ, ସେନ୍ସ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖାଯାଏ ଆଡଲସେନ୍ସ ବିଷୟ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରେ ନା ତା ହେଲ୍ଥ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖା, ଇମୋସନାଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ହୋମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଡଲସେନ୍ସ ଟାଇମ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କହିଥିଲେ କିଏ, ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍ କହିଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗିବା କଥା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍। ଓକେ, ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍ଙ୍କର ଆମେ ଥିଓରି ଦେଖିକି ଆଇଲେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମିସଟ୍ରଷ୍ଟ ସେଇଗୁଡ଼ା। ତାର ମାଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ causes of maladjustment. Maladjustment is a term used in psychology to refer the instability to react successfully and satisfactorily to the demand of one's environment. It is the exact opposite of adjustment. The child falls to adjust everything. Characteristic shy and low confidence ହେଇଯିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। shy ଆଉ low confidence ଦେଖାଦିବ। fear, anxiety, extremely aggressive ମାନେ ରାଗି ଯାଉଥିବ କଥା, ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିବ। ତାର କଜେସ୍ ଅଫ୍ ମାଲାଜମେଣ୍ଟ, ହୋମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଅନହେଲ୍ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପର୍ଭର୍ଟି, ଦାରିଦ୍ରତା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖା। ଓଭର ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେଇକି ଏତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାର ସ୍କୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ, ପୁପିଲ୍ ଟିଚର୍ ରିଲେସନସିପ୍, ଫେଲ୍ୟୁଅର୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡିଫେକ୍ଟ କରିକୁଲମ୍। ସୋସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାକ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରିଏସନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍, এইগুলা দেখা ହେଲେ ମାଲାଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ତାର ଡିଫେନ୍ସ mechanism and advantages. Defense mechanism are mental mechanism that are consciously used to protect a person from distress caused by frustration and conflict. Types: repression, individual push unpleasant memories into unconscious mind. The regression, individual back to childish behavior
चाइल्ड बैक करियो प्रोजेक्शन इंडिविजुअल ट्राइज लिसनिंग हिज ओन गिल्टी बाय ब्लेमिंग अदर्स सब्स्टिट्यूशन हायर टू लेसन एम आइडेंटिफिकेशन तार सब्लिमेशन तार एडवांटेजेस प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम एंजाइटी allow avoid facing problems happy stay calm and control reliefness the leadership and its type leadership is an art of influence people towards achievement of common goal it is an important aspects of managing people and involves three components influence groups and goals direct leadership order supportive ହେଲା help support sympathy ଆଉ ଗୋଟେ permissive free pen leadership तीनटा लिडरशिप आम देखले डायरेक्ट लिडरशिप गोटे जो ऑर्डर सपोर्टिव गोटे हेल्प सपोर्ट और सिम्पाथी और परमिसिव फ्री पेन एंड लिडरशिप तार कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स टाइप्स इंडिविजुअल डिफरेंस दैट वी फील दैट वी नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस फॉर द चिल्ड्रेन डिफरेंस इन फिजिक्स देखा जाओ आम हेल्थ मैं समस्त इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाए रे प्रथम डिफरेंस इन फिजिक्स डिफरेंस हेल्थ इंटेलिजेंस आईक्यू अचिवमेंट देखा जाए आटीट्यूड देखा जाए इंटरेस्ट देखा जाए तो इन मोटर एबिलिटी माने मोर जमी देखा कार सेमती देखा आमती ग्रोथ हो कार मोर नथिबो कि कार इंटेलिजेंस जमी तुम नथिबो आ कार अचिवमेंट जमी से ये तो तुम अचिवमेंट कर पारुथो कि तुम करूथो सी कर मोटर एबिलिटी जमी स्किल जमी चलवा दौड़ा साइकिल चलाइबा एमती मोटर एबिलिटी जमी आ कार न थाइपारे women are greater skill in memory while men have greater motor ability women कौन कहला greater skill in memory ताकर memory रे बहुत power while men are greater more motor ability ओके तार causes कौन ना हमरो रही जो heredity तापर environment age and intelligence caste and self difference and maturity ओके एतिकी आज थिला हमर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी फुल कवरेज कर देले एतिकी देखि गले आपण माने सबू करिके आसी परिबे ठीक अछि ये आंध्र बीएड पाई ठीक है ये मुझे सर्ट नोट बनई थी या आप एक्सप्लेनेसन करदे ठीक अच्छे थैंक यू।